Kita akan mulai main World Domination sebagai Western. Soalnya ini yang paling mudah menurut saya sih. Jadi dia ini perlengkapannya yang paling lengkap. Terus dia itu mainnya gimana ya? Dia main kuat aja daripada yang lain. Meskipun sih harga unitnya itu mahal, tapi kuat. Jadi ya langsung aja. Western armies utilize mechanical means and methodical tactics to unleash massive devastation on their foes. Use the technical prowess of your Western Empire to create your world-shaking juggernaut. Oke, kita mulai yang pertama ya, langsung eksekusi. Game ini sebenarnya seperti game-game RTS pada umumnya. Ya, nggak jauh-jauh sama Age of Empire ya kalau yang pernah main game-game RTS sejenis. Tapi yang jadi masalah di game ini tuh crash, bug biasanya. Jadi males. Bayangin kalau di tengah-tengah game tiba-tiba crash. Iya, ngulang lagi, lupa di-save kan ya. Jadi pertama langsung aja build yang penting karena uangnya banyak ya, belum melakukan ekspansi, bangun aja rumah. Soalnya kayaknya tempatnya enak, jadi nggak terlalu mudah untuk diserang. Oh, main aja pokoknya. Ntar sini aja buat buka map. Pakai Western ini kan enak. Tapi biasanya sih kalau main pakai Western ini jarang buat worker biasanya. Soalnya kan worker-worker yang ada di lainnya kayak market ataupun warehouse itu udah langsung buat di bangunannya, jadi langsung gitu, nggak usah buat worker terus ditaruh di kawasan, langsung aja build. Ada kayak 400. Nah, kalau ini kan 400, jadi kalau pencet lagi itu yang dibutuhin 500 gitu. Terus ini jadi ada harganya. Jadi pertama kalau kosong, tapi masalah pertama itu nggak langsung langsung 3 dapat 3, kecuali nanti kalau diserang sama musuhnya atau apa gitu kan, nanti berkurang mati atau ini pakai yang ini harganya 400. Nah, tapi biar cepet sengaja bangun-bangun yang lain. Biasanya sih kalau pakai ini tuh aku jarang sih bangun barak sih, biasanya langsung stable ditambahin sama workshop. Nah, tinggal tunggu aja sama ngebuka mapnya. Mungkin ada resource kan lumayan. Ini rumahnya udah kan? Oke, rumahnya udah banyak lagi sampai 200 karena capnya gitu. Majuin aja, buka
Nah, kalau So, gini let's put a spring in their ini step. lo dapat dapat apa uang. They'll Biasanya sih feel gold. the sharp end of my tongue. So, let's put a spring in their step. Always wanted to spearhead a movement. Nah, So, kan ada let's resource put a spring in kemana their ya? step. They'll feel the sharp end of my tongue. Mana mana. Nah, Sorry. ini kalau udah just drill hole in jadi, hand. biasanya sih langsung tak buatin fortress di sini. Bentar. Nah, di sini. Soalnya musuhnya lo kadang-kadang itu nyerang out of nowhere. Jadi tiba-tiba nyerang gitu. Me love tools. Tapi sih biasanya jarang ya kalau apa namanya Good. pas main gitu Time to make my nyerang. point. Biasanya sih langsung farm doang. Soalnya ya apa kalau ada trap di dalam map itu biasanya nanti kalau udah masuk tahap invasi itu bisa ngebantuin. Kalau ada musuh loh, kalau di invasi loh tempatnya, nah itu bisa bantu. Jadi enak. Meskipun sih kalau udah Always wanted to civilization-nya modern spearhead itu, a wah movement. udah nggak guna. Gitu. Bayangin deh, So, pasukan let's spearman put a lawannya spring in their step. bawa senapan. Kayak sakit. Worst place to build. But I do. Terus tambahin aja tower. Tower sih biasanya nggak sakit saya, cuma ya buat side aja. Nah, ini juga reserve-nya. Sisanya tak ambil soalnya ya penting aja. Tambahin damage nih. Itulah. Sorry. Just drill hole in hand. Out. Nah, udah. Mana rumah. Me love tools. Berapa? Oh, laki lah. Sampai 200. Me build good. Meskipun nggak pakai sih. Tapi ya it's worthwhile. Pertama ini kayaknya ambil pacifist ya. Soalnya enak pasti. Could this Pacifist. wait till later, perhaps? So, let's put a spring in their step. So, let's put a spring in their step. Langsung upgrade. Kalau upgrade apa namanya awal civilization ya, langsung kalau bisa itu langsung upgrade yang kayak gini. Sword atau apa gitu, biar nanti itu depannya itu enak. Soalnya nggak apa ya, nggak ulang-ulang gitu upgrade-nya. Jadi kalau swordman ini udah di upgrade pas main itu nanti nggak usah upgrade lagi. Tahu. Beda sama kayak yang upgrade di bangunan-bangunan gini. Biasanya itu nanti pas gamenya reset atau pindah tempat gitu reset selesai. Kalau ini biasanya sih reset lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Punya material. Ini upgrade gitu. What do you want? Biar lebih cepat. Nah ini terakhir. Me love tools. Sorry. Just drill hole in hand. Apalah. Out. Cuma lihat dulu dicari. Me Ah ini. builder. Me build. Ini langsung aja bangunin mana namanya ini warehouse. Tapi kurang. Worst Nah ini udah place to build. But I do. biar cepat materialnya. Oh boy. Hammer time. Ya, Hey, my Oh, sword ya do udah. it. Udah ini upgrade aja pentingnya. Sebenarnya ini nggak terlalu guna sih. Jadi nggak tak upgrade. Ini cuma ngebakar loh. Mending langsung buat warehouse apa namanya workshop. Bangun workshop langsung. Me love tools. Oh, ternyata capnya 300 ya, tapi 200 saya. Worst Saya place sih to nggak build. lebih ya dari 200. But I build. Soalnya Me build good. jarang apa namanya nyerang musuhnya. Biasanya itu kalau aku main tuh lebih ke pacifist. Worst Jadi place to build. yang lain But tuh I build. apa trap-trapnya yang
trap lain tuh Tour tak belt. bayar, tak kasih uang. Udah, biar nanti jadi temen ya udah menang. Worst place to build. But I build. Dan musuhnya di mana? Good. Time to make my point boil. Udah nggak terlalu perlu. Sorry, Nah, just drill hole in hand. Ouch. tinggal cari musuhnya. Worst place to build. Soalnya kan pasukan juga But I udah build. buat. Kalau tahu kan lebih apa ya, efisien. Di mana musuhnya? Kan tinggal nanti diserang. Ready for a little scrap again? Always wanted to spearhead a move. Semoga aja nggak melewati So, let's put a spring in daratan their ini. step. Soalnya kalau ada di laut itu susah. More dirty work. So, Kalau ada let's game put a apa, spring kalau in ada their step. mekanisme apa itu? Oh, ini misi nih. Ini kalau berhasil itu, nah ini jadi temennya. Oh, langsung menang. Tapi kalau gagal lo ini hostil. Jadi musuh. Nah, ini susah. Tapi misinya sih biasanya itu ngalahin sih. Jadi ya perang berarti. Harus perang. My javelin awaits the wind. Oh, They'll feel the sharp end of my tongue. ini biasanya lihat dulu aja. Pokoknya kalau itu di luar apa namanya? Apa itu laut, So, itu let's put a pasti spring in their step. banyak Hard ngebugnya. to know who to Nggak enak. stab first. Masukin apa itu aja susah. Nah, ini upgrade. Ini kalau ada upgrade itu upgrade aja. Mana itunya? Kok nggak ada? Where are you, dude? Sorry, What? just drill hole in hand. Oh, Ouch. Me love nah, satu ini bawah. I bring round spinning thing with sharp edge. Seharusnya Hard sih to ada know who sekitar to sini stab kan ya. first. Oh, More dirty work. bentar tak lihat dulu. Protect City Center of the Oratani. Hit. What? Ini protect apa? In the Princess. Kayaknya mana My dia, Bang? javelin awaits the wind. Where my worker? Oh, ini Sorry, just drill hole in hand. out. Ouch. Ini biasanya. Oh god. Bangun sini aja kali gitu. Tool belt. Jingle, jangle, jingle. Kasih town center. Pokoknya mainnya itu bangun-bangun aja. Kalau ini sih western. Bangun-bangun aja. Kalau ada yang bisa di apa tempatin itu aja. So, baru bangun dulu. So, sebenarnya satu aja sih. Nggak perlu banyak-banyak kalau Smell waktu. good. Banyak-banyak itu pasukan kayak gini. Dan saya tak 55 lah. 10. Ready for a little scrap Terus tunggu again. aja. More dirty Sama work. nyariin They'll apa feel the namanya, sharp end of my tongue. musuh. Ini kan teman. Caranya itu dikasih paham. Senang. Oh ya. Sorry, just drill hole in hand. Ouch. Kalau senang itu soalnya biasanya ngirim pasukan. Worst place to build. But I build. Me love tools. They'll feel the It's sharp end of turning. my tongue.
Always wanted Kayaknya to sih. spearhead a movement. Tapi ya cukup ya. More Oke. dirty work. Hard to know who to stab first. What? More dirty work. Always wanted to spearhead a movement. Always wanted to spearhead a movement. So, let's put a spring in their step. They'll feel the sharp end of my tongue. They'll feel the sharp end of my tongue. So, let's put a spring in their step. Dan jangan lupa save. Paling penting nih. Soalnya gamenya itu ngebug. Suka ngebug. Jadi sering-sering nge-save. As of wis. Biar cepet ya. Ya. Pokoknya save aja. Hard to know Soalnya who gamenya to itu sering stab ngebug. first. They'll feel the sharp end of my tongue. Always Tapi wanted to sebenarnya enak-enak aja spearhead sih a mainnya. Cuma movement. sering ngebug So, gitu loh. let's put a spring in their Kadang step. mengganggu. Sering mengganggu. I bring round Gitu, spinning Pak. thing with sharp edge. Taruh pojok-pojok sini aja. Biar cepet. We builder. We builder. My career is about to spike. Udah. Sorry, just drill hole in hand. Ouch. I bring round spinning thing with sharp edge. I bring round spinning thing with sharp edge. I bring round spinning thing with sharp edge. La 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 la. I bring round spinning thing with sharp edge. I bring round spinning thing with sharp edge. When I get to build, Ada. tool bells jingle, jangle, jingle. I bring round spinning thing with Kok sharp nggak edge. ada? Worst place Kok to nggak ada? build. But I build. Worst place to build. But I build. Doko da. Oh my. But I build. Oh boy. Hammer time. Ini susah kali gini nih. Harusnya di mana? Sini sini. Always wanted to Jalan-jalan spearhead gitu. a movement. Pastikan ini bawa. Biar kalau baku hantam enak Giddy up, gitu. you flea-bitten gelding. Terus ini adalah unit yang nggak akan pernah kamu pakai, percaya sama aku. Yang lain aja pakai. Nah, ini upgrade, ini lumayan kalau seneng pakai apa namanya unit-unit besar gini, soalnya area jadi cepet ngalahin yang kayak swordman gitu ya. Nah, kalau ini itu bangunannya, nah ini apa nih, 3 2 3 Is this armor musuh not nggak light to you? nggak musuh loh, musuhnya mana terusan? I won't suffer a fool. Bangun He build good. let's go What are you? friend. Kraken! Seperti udah ngebuka nggak? Oh, oh ini musuhnya. Terus Bildo. Ini juga enak. Archer. Sebenarnya lebih mending Archer daripada si apa namanya. Could this wait till Javelin. later, perhaps? Cuma jalannya dulu lebih cepat daripada Archer.
Ready for a little scrap again? Dan kayaknya HP-nya lebih tinggi juga deh. Will you be joining the Oh, other enggak. lines, my Oh, lord? enggak. My career is about to spike. Malah lebih lemah. Could Tapi this murah. wait till later, perhaps? Masukan murah. Ready for a little scrap again? Ini upgrade, jangan lupa. Uang. Sorry, just drill hole in hand. Buang. When I get to build, Kalau Worst place to mana build. tuh? what I build, I bring round Ini jangan anything lupa. with sharp Ini edge. penting. Satu yang dibutuhkan di perbatasan. Fortress. We build, Bangun aja bukan? we build, Penting. we build good. Just in case. Apa itu? Oh, bingung. Lewat mana? Bingung. Nah, itu langsung. Udah gini kan enak gitu loh. Mana nih? Me love tools. Nggak bisa ya? Akhirnya iya nggak bisa. Tool bells jingle jangle. Can I fix it? Yes, we can. Tut. Lihat dulu ininya. Salah. Soalnya kurang tuh. Takutnya. Oke. Let's go. Aduh. What? Where? Oh, ini nih. Ready Ini for a langsung little bawa ke scrap princessnya, jangan again? lupa. Always wanted to spearhead a movement. Standing by. Sungai. Could this wait till Princess, later, I come here perhaps? for you. Always wanted to spearhead a movement. What happened? It is. Hard to know who to stab first. Can't we just get along? Such a senseless waste of Tinggal lah ya. Itu nggak akan mati lah. Biarin. Waiting makes me angry. Until we die. Pokoknya yang penting itu bangunan yang ini itu hancurin. Am I too Kalau ada musik kayak gitu. Done smash thing up. Serang percuma nggak akan mati Prince. Iya basis, a good princess. She can help herself. Eat the Haggis one. Ini nyerang aja. Nah kan, menang. Weh, menang. Ya. Ya udah. Kalau gitu sekian dari gameplay kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.